EM Babaranjani Tudalmani Bay, Kerang Tayo, joining Panda, Clajang Novitongu, Tipura Motani. Buskango Edisi Chongbari, Hanibagano, Shaktari Botabu Kola on Korjak, Tipura Motano, Karak Letition and Bagi. Apagano, Buskan Edisi Chongbarjan Nahari Tabu, joining Panda, Nitong High, Hanahai, joining Panda, Klajak Firka, Young, North Kantanpur by Kobjak, Jolly's pulling number, Ram Bahadur Nokoljoy Chodri. Para SB School Tini Tipura Mothan joining Panda Klajaka. BJP Botolia Kalai, Tipura Mothani Banaromka, Shabish Nokuni, 52 voter. EM Boboranjon Yang, Tipura Mothani Banaya Fari, BJP Yakanero, Tipura Motawo, Kabekobe, Lamsogina Hajak. Ka Bini Tutilmani Bino. Tinio Chini Bo Kantholbari polling station ke 40 Damsora Jampui constituency ni 40 number polling station o chung phaye roso phaya Kantholbario Longkai Isini andro e boro price 600 something voters to abore nimsio chini skangchio ti pramot hawono maximum voter to chini no out of 640 600 something ni jagao 600 voter total tang salemo 52 652 voters so chini prai 400 to chini tongu abon jagao tretawo chini BJP ni hainai rau BJP no ya karye hainai family ke 25 voters 52 voters ninyo chomoi pal phaya brang skangpo BJP o samung tang tomo BJP no দীর্ঘ 10 প্রায় 8 বছর ব্রাং বিজেপি নো সাপোর্ট খেয়ে তোমো তাওকে টিপ্রামো থাও মহারাষ্ট্র পালরি নাই হিয়ে ব্রাং ফাইলে আবন বয়ে ব্রানো চংবে থাকে খাকসাঙে লাসাও বিসকাও চংবে পাল থানসানি মারিও মহারাষ্ট্রনি নেতৃত্ব মহারাষ্ট্র পালরিয়ে চিনি যে মাইথাই ত্রিপুরা সারনি যে একট যে এগ্রিমেন্ট সাইন খেমো মহারাজা যে সাইন খেমো আবনো ইমপ্লিমেন্ট খেরে নাই বয়ে চং যত ত্রিপুরা সা কাউ বাহা কাউ থাও খেয়ে chung dabi kenai hieno rang ko chono je pal ri nei hi paimo rana chung be thage khabai khubai lam chau akchamo ya phayo chubai riu ke tre bisi san nang ya chini biskao election miawo no chung election ni gosona chung khnaw election 13 tarik april o election ni voting matawnai ke 17 tarik o chini result counting shuru nai result nai কিংবা তিনিও চংকাও সাথে বসে ত্রিপুরা সারাওনি যে কোনো সামুং যে কোনো হাবা এডিসি এরিয়াও সামুং তাকে চংখকসই মনো প্রবলেম খেপমা ইলেকশন কমিশন স্টেট ইলেকশন কমিশন যে ইলেকশন ডিক্লেয়ার খেমসে 13 তারিখ এপ্রিল ওহা কেহা চিনি সমস্ত ত্রিপুরা সারাও এনজয় খেমো ফেস্টিভ্যাল বৈশু ফেস্টিভ্যাল ও বৈশু ফেস্টিভ্যাল নি দিনও সে বড় ইলেকশন মানি তারিখ হুইক্লেরি ইকে জেব্রো তিনিও বৈশুনো পালন খে তোমাই বছর বছর জেনারেশন টু জেনারেশন চং বৈশুনো পালন তনে রংবয়ে মত সমস্যানাই আবনি দিনো আবদি খে চনো যে ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাং যে খেমো আবো খুব গথিয়া বা ত্রিপুরা সরকার বনো বিবেচনা খেনিউথো এবং কাহাম খেয়ে ত্রিপুরা সারাওনি ব্রানি যে রাইট টু ভোট ব্রানি যে অধিকার ভোটনি অধিকার ব্রানো রিনিউথো আবো আং আপিল খেও আইনি তরফ থেকে আর ময়ে চং নাইও সুস্থভাবে কাহাম খেয়ে ব ভোট অংথো পিসফুলি অংথো এবং সাকসেসফুলি অংথো এবং যারা ভোটাররাও ব্রানি ভোটনি অধিকার রাখো সুযোগ মানথো আং ময়ে আবনি দিনও যদি সে 13 তারিখ যদি এপ্রিল 13 তারিখ ভোট হাসিকে অনেক ভোটার চিনি বয়ে মিসিং নাই মাউমি মলে বৈশুনি দিন টংথমো জরা আবরো অনেক বৈশুনি পার্টিসিপেট খেনাই তো পূজা আশ্রা খেনাই তো নানান স্নেহ খেনাই তো আবরো অন্য সমস্যা খেনমান বই দে ইন্টেনশনালি বডি নখইক্লাই আবো চং প্রশ্ন খেথাই তো আমি ত্রিপুরানি সরকার এবং ইলেকশন স্টেট ইলেকশন কমিশন বন বিবেচনা খেনাই নাংনাই এবং সুস্থভাবে কাহাম দিনও নাইয়ে চুজ খেয়ে ভোট ইলেকশন খেরিনুথো হিংবা ইলেকশন দিলে খেনমান কাউয়া ইলেকশন 3 কাংফো দরকার নাকে 10 তারিখ ফংথাতো
आरो इफो निनी काउंटिंग 17 तारीख फंग था तो कोनो प्रॉब्लम को इलेक्शन नि डेट न महचो आगे पीछे खेये हेमिंखे जानाय आबा आइनि पर्सनल व्यू एवं जत लोग फबनो आशा खेनाय आबनो चों सानाय जे स्टेट इलेक्शन कमिशन बनो चिंता खेनिंग तो थैंक यू नाइडी चों मात्र 4-5 बছर त्रिपुरा बथा शुरू खेये महाराज नेतृत्व चों त्रिपुरा साराव साराव उनखा खुसाये चों माने बुक फैलाये हिमोदेखे उनखा फियाखा जाफिये चों काउ सामयो जेखाने सेखाने त्रिपुरा राज्य चों तिनियो चिनी कंबाराव स्पेशली त्रिपुरा साराव चों क्रिमो लाचिमो क्रोय खिये चों ताओ तंमयमो एकमात्र त्रिपुरा मथा फाइमोनि कारणस त्रिपुरा मथा फायखसनि सिगाङाव चों उदाहरण बा एग्जाम्पल चों लामयो जेमन दामसरा बाजार दैमा 10 दा बाजार कांचनपुर बाजार दैमा राव अनेक चिनी ट्रायरनो टर्चार खेव व्यवसा बाणिज्य खेने रनो टर्चार खेव दुकान पाट ठीक मते निनी दुकान बिस्काङाव दुकान रेने पन्त सुजुग माया अब दिखे चोनरो दुकान दिखे आरो दिखुनै दी ओरो थांखा आरो निखुनै दी हमरो चोनो किन्तु त्रिपुरा मथा फाइफाये आबदिमा चोनो व्यवहार खेमो चों कमेहा अब चों साराव आमबे त्रिपुरा सा थानसा तंखे बिस्काङाव चों ट्रेनो काहामनाय फ्लाइंनाय एवं चिनी डिमांड को चों सक्सेस होनाय आबन मैंने चों जतनो अपील खेव जतनो रिक्वेस्ट खेव जत त्रिपुरा सा याकं बाखे पाल बाहाखिए काउ बाखिए चों जदि आंदोलन खे आसिंखे चिनी फ्यूचर चिनी भविष्य काहामनाय चिनी नेक्स्ट जनरेशन बाय काहामनाय अब चों आशा खेव एवं बांबे आशा खेमले बहुत त्रिपुरा राज्य चिनी चों साराव चिनी बहुत त्रिपुरा राज्य केहान फकेहानिया त्रिपुरा साराव से हिस्ट्री रो प्रमाण रियो राजा 184 जन राजा रो राजा चाथामो हा बो हाओ चिन अधिकार दं या फबो चिन अधिकार न वंचित खेमया ताओ जे वंचित खेमो प्राय 75 बছর डेमोक्रेसी कांट्री फाइये चोनो जे शासन खेमो आबोनी मुक्ति में मा चों नायो एवं भारत सरकार न एवं त्रिपुरा सरकार न बोनी विचार खेनिंगथो विवेचना खेनिंगथो चोनो काहाम खेये जत बहानी सारनो ब्रानी अधिकार न रिनिंगथो आबो चों नायो आमबे त्रिपुरा मथा शुद्ध पार्टी खेये इलेक्शन कैंडिडेट रिये इलेक्शन कॉन्टेस्ट खेने बये फाइमिया त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारावनी हाम क्राइम बये त्रिपुरा सारावनी फ्यूचर बये त्रिपुरा सारावनी संक्षौनी ब्रानी सिक्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन बये ब्रानी लैंड राइट्स ब्रानी लैंग्वेज ब्रानी कल्चर आइडेंटिटी चों प्रिजर्व खेने बये चों आंदोलन खेतो त्रिपुरा मथा आमबे बुबाग्रानी नेतृत्व चों बिस्काउ ट्रेस स्ट्रंग नाय एवं ताओ चों नोए तो मेखेलाई थाने कोई दिन सिगाव फना नोकना जे चिनी बाइजलबारी रव जे बाइक रेलिंग मो एवं विश्रामगंज जे बाइक रेलिंग मो जे हिस्ट्री कुनो दिनो बदिमा बाइक रैली खेथेरो 3-4 हजार बाइक किए हाईवे नेशनल हाईवे ब्लॉक किए कोनो दिन रैली खे मन चौनो एको ता पर्यंत त्रिपुरानी हिस्ट्री हो किंतु त्रिपुरा मथा ब्रानी शक्ति चीनी शक्ति चौफो रेहा क्षमता तंखे बीजेपी आईपीएफटी जे कोनो पार्टी कांग्रेस सीपीएम नौथो जों कोनो आपत्ति खेमैया माने कारण बतो डेमोक्रेटिक कंट्री ब्रानी फो अधिकार तो हमरा हपनो मै नौथो कोनो प्रॉब्लम आरबो चौ चीनी दम चौफो रियो बिस्काव त्रिपुरा सान बये चौ बाचानाय एवं त्रिपुरा सान बये चौ काउ साइ थानाय आबनो चीनी काउ हा त्रिपुरा मथानि काउ हा बुबाग्रानि काउ थानसानि काउ बनो